नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ये चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु मैंने जदि आपणकर राशि तुला राशि तेबे अगस्ट 18 तारिख रु अगस्ट 31 तारिख पर्यंत समय आपणक जीवन ପାଇଁ बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो। एही समय मध्य जीवनर किसी क्षेत्र में एमती किसी परिवर्तन आसीबो जहाँ आपणको हठात चिंतार पकाईदेव। केउठी दायित्व बढ़िबो, केउठी मतभेद सृष्टि हेबो, आउ केउठी पुणी आपणक सामने आसीबो एक नुआ सुजोग। अर्थात एही समय रे तुला राशि जीवन रे शांति सहित परीक्षा एवं परीक्षा सहित सुजोग दुईटी मध्य देखा मिलिबो। किंतु सबुठारु बड़ प्रश्न होउछि एही झड़ तुला राशि जीवनर केउं क्षेत्र रे आसीबो, चाकरी और कर्म क्षेत्र रे, ना धन और व्यवसाय क्षेत्र रे, ना आपणक प्रेम और पारिवारिक संपर्क रे। आउ सबुठारु खास कथा एही परिवर्तन आपणक पई क्षति नहीं आसीबो ना एक बड़ सुजोगर द्वार खुलिबो। तेबे अगस्ट 18 रु 31 मध्य तुला राशि लोकंक जीवन रे कौन घटी पारे, केउं क्षेत्र रे सावधान रहिबाकु पड़िबो एवं केउंठारु मिली पारे शुभ संकेत, आसंतु आजिर एही वीडियो रे विस्तृत भाव ताहा जानिबा। तो प्रथमे कर्मक्षेत्र। अगस्ट 18 तारिख रु 31 तारिख मध्य तुला राशि चाकरी करुवा लोक कर्मक्षेत्र में किछि उत्थान पतन देखा दे पारे। एही समय रे कामर दायित्व हठात बढ़ी पारे, अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे किंबा समय सीमा मध्य काम शेष करने को नहीं मानसिक चाप रही पारे। विशेषकर ऑफिस रे उपरिस्थ अधिकारी किंबा सहकर्मी मानक सह किछि कौनसी छोट कथा को नहीं मतभेद हेबार संभावना मध्य रही। तेणु एही समय निज कथा कहिबा बेले विशेष सावधान अवलंबन करंतु बा सावधान रुहंतु। मन रखंतु रागरे कहिथिबा गोटे छोट कथा मध्य बेले बेले बड़ समस्यार कारण होई पारे। तेणु कौनसी परिस्थिति रे तुरंत प्रतिक्रिया देवा परिवर्ते प्रथमे परिस्थिति को बुझंतु एवं तापरे निज मत रखंतु। तेबे एही समय को केवल खराब बोली भाविबा ठीक हेबो नहीं, कारण अधिक दायित्व आसीबार अर्थ हेउछि आपणक उपरे भरोसा मध्य बढ़ुछि। आपण जदि धैर्यर सहित समस्त दायित्व को सठिक भाव में संभाली नियंती तेबे एही चाप ही आपणक क्षमता देखाइबार एक बड़ सुजोग होई पारे। जेउ तुला राशि व्यक्ति माने दीर्घ दिन धरी चाकरी रे पद उन्नति, नुआ दायित्व किंबा भल सुजोग को अपेक्षा करुछंती, सेमाने निज काम रे अवहेला न करी निजर श्रेष्ठ प्रदर्शन देवाकू चेष्टा करन। द्वितीय क्षेत्रटी हेउछि धन और व्यवसाय। अगस्ट 18 तारिख रु 31 तारिख मध्य तुला राशि लोक धन एवं व्यवसाय क्षेत्र में सावधान रहिबा आवश्यक अटे। विशेषकर व्यवसाय करुवा लोक माने एही समय रे टंका नेणदेण करिबा बेले अधिक सतर्क रुहंतु। कौनसी बड़ निवेश करिबाकू जदि योजना करुछंती तेबे केवल कहार कथा शुणी किंबा अधिक लाभर लोभरे तुरंत निष्पत्ति नियंतु नाही। निवेश करिबा पूर्वरु समस्त दिग को भल भाव जांच करंतु एवं आवश्यक हेले अभिज्ञ व्यक्तिंकर परामर्श नियंतु। व्यवसाय रे एही समय रे कौनसी अप्रत्याशित खर्च आसपारे। जो टंका आपनको मिलिबार थिला सही टंका मिलिबारे मध्य विलंब होई पारे। तेणु धार रे अधिक टंका देबा किंबा अधिक ऋण करी व्यवसाय बढ़ाइबा भली निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भाव भावंतु। अन्य पक्षरे जेउ माने चाकरी करुछंती सेमानंकर आय साधारण भाव में चली पारे, किंतु अनावश्यक खर्च हठात बढ़ी जाई पारे। विशेषकर घर, यातायात, इलेक्ट्रोनिक्स किंबा अन्य कौनसी जिनिस पई अप्रत्याशित खर्च होई पारे। तेणु एही समय रे आय अनुसार खर्च करिबा एवं किछि टंका संचय करि रखिबा भल रहिबो। तेणु तुला राशि लोक माने एही समय रे अधिक लाभ पाइबार लोभरे अधिक विपद न नियंतु। धैर्यर सहित आर्थिक योजना करंतु एवं निज टंकार सुरक्षा को प्रथम प्राथमिकता दियंतु। तृतीय क्षेत्र प्रेम और संपर्क। अगस्ट 18 तारिख रु 31 तारिख मध्य तुला राशि प्रेम और संपर्क क्षेत्र में भावनार उत्थान पथन देखादेव। एही समय रे आपणक मन टिके अधिक संवेदनशील रही पारे, जहा फल रे जीवन साथींकर छोट गोटे कथा को मध्य आपण गुरुत्वर भाव में नहीं पारंती। प्रेम संपर्क रे छोट कथा को नहीं मन खराब हेबा, परस्पर मध्य कथबार्ता कम हेबा देखा दे पारे। विशेषकर जीवन साथी ठारू अधिक आशा रखिले मन रे निराशा सृष्टि होई पारे। तेणु
ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତେବେ ମନରେ ରଖି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗ କିମ୍ବା ଅଭିମାନରେ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ମନର କଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବିବାହିତ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର କୌଣସି ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତର୍କ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ପରିବାର। ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାରର କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜ କଥା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ। କେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ କଥା ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ହିଁ ପରିବାରର ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଏକ ସାହସ ଓ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ପରିବେଶକୁ ଭଲ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାରୁ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ରହିବ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ 31 ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ କି? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଚାପ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ, ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ଏହି 4ଟି କଥାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଜ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝଡ଼ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସବୁବେଳେ ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ନିଜକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ହାତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ରାଶି ଆଧାରିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସର୍କଲରେ ଯଦି କେହି ବି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।